हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लार्न बेंगल टू इंग्लिश चैनल। आज के आमरा गृह सामग्रीर किछु अजाना इंग्राजी शिखब। लेडल हाता, पैडल खुंती, कलड्रन कड़ाई, पिचर घड़ा, टाम्बलर ग्लास, स्पिटून पिकदानी, लिड ढाकना, सल्ट सेलर लवणदानी, टाब गामला, मर्टार एंड पेसेल हामानदिस्ता, क्लिवर मांस काटार छुरी, स्ट्रेनार छाकनी। यदि आमार এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখো, যাতে এরকমই অজানা অনেক ইংরেজি তোমরা খুব সহজেই জানতে পারো। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক ও এই ওয়ার্ডগুলির মধ্যে তোমরা কী কী ইংরেজি জানতে কমেন্টে জানাতে ভুলো না।